Enuanom adɔfonom ade mabusuafo Ghanafo mekyia mu nyinaa benim sɛ mu nyinaa ho yɛ amezo so me ho yɛ pa SSA no ekroma Thailand ha no lockdown the lockdown no the woman say yade no kwa na ekoso sense the yade no kane no na yenim baby pots ya yade no free ye Thailand ade Myanmar omoboda so enti Thailand fo no a Thai fo mo Myanmar no a omwura mu ti se de wo aflawa na lomefo ebe ngrom aflawa na sa aflawa kolome no aha omoboda so mo ba o man fa kwanten so ti o mu efa koti kwan ena o di yade no be wura mu se se bi yakọ se o di enam so di ba edwom nti no edwom no ba nti ama edipa no do obi ha no ho afọrefọre obi ha koti o ti ano de abafie we dey tie no de abafie ti aba no se do aye ne se from be lockdown na lockdown no kire se said Ghana no was 16 regions no say be Ashanti region, Eastern region, Western region, Northeast Northern region money upper Western no just be dia wo bia no waka ho onko another region said the be ya omu no ebe ye den on be hwe no masi ano ye na emo be bia wo no de wo betimi apie wo betimi akọ shopping mall wo betimi akọdwom akọdidwa na kire say wontumi free wo region a wo no enko another region so won kan memu a wo be kan kran won tumi nko second day ana so wo second day so won tumi mesi nko tamale ana won tumi makubase be bibisa na aye no ha enti amani memu aye den kakra nenso so ye wo moda ene nkomo a men pese di hu nkomo ye die no ya to ne din ensohwe enti se ne de wotumi hu se ensohwe mu pa na ye wo enye baby ba ko pe ewo ama ewiase man nyina ene wo nsohwe na the social cobro focus emu a ye wodin bebre ebroni de frɛ no ebi o frɛ the test ebi e frɛ no examination and ebi so e frɛ temptation na say ye body me fancy me famienu ebi mienu e test any temptation see e ka temptation ya no ye hohom I say spiritual I say hohom se bia so ready person so hwe you say ye default default na we betwom no a e free Adam e penso e di ba ya bedu Yesu ba Paul penso Peter no nyina so no awrade so mo hwe Moses gina Abraham odina nyame eso mo nyina hwe ena say ye di ba testing so a ye so hwe a ye ba ye wi asema so a akoye ti say sebio wona ni waja wo hono na bia papa asoma wo na bia oba wo sika si di do bia o haba ako wo de koto ade ne ba ye no wo de sane ba ye no ena wo hwe se o pese wo kan se chese wo pese wo hwe se sane ne ba ye no chese wo gidie wo mu anti senya no kura na senya no kura to because da se ko fi si di aduonu na de ma wo na ede na wo de sane bebre ba wo so daddy anasa papa Debbie, o ma be sinu ha na ho no hu se chese kwa so wa hwe hu se wo gidi e bi so ho no a o ti di ade bi ja o se hwe so mame na ni wa heda ma ni wura fi be bedroom rebi no na wo bu sa o se ade na me di ja o mrebi no e wo ho anda wo kofa ba na je se wo hu se wo gidi chese wo hu se wo ye ni papa wa so wa hwe abo wodi so be kai se mre bia na me ya kwada ene na me wo fie be edumi ensa hono na sebi o na me ko school kurumti sebi papa o ye adwuma okurum o ye aban adwuma okurumti ne ma kwan a enkanka se e bro nya bre ni Easter bre no e ba me kurase me bia wo me sanse motifufu enti me ba me kurase na da komene ma me be kurase kai wa kwamba musa na me so no ade na me pepa na me pekusua me nyine ye na me pede papa but me so ne da na me pekusua pa eti da ko no ame no wo konsu na ye so kuromu akurase no sabi o ye akurase no ye di pipe ye bura ana ensutine eti se wo be konsu ya no de no se wo twakwan be do hwe ba wo twakwan be be do hwe ba ko ansa no ko sensu na ba
enti ko e mutwe kakra enti mma me wo ko no fa agra mo frɛ me coffee me ko jam ko sensio na be de me di agrunti nti agro na me di nkyes mani wo agro no so na o be de ba me de me ntimi ko jaw na wo be hwa so akonsu ahwe so konsu ana akodi su no bai na we na didi me bia na chi no ana wo si coffee ana no ameka sa me ko jam nsu no wo se wanko na me hwe nanim sabra mo nche se mama me nume na ma yedi was winning na ma no kusua e de agu gram se ka me nko ka wo kwa ka mama kusua ni bi edi ani wa me nko ti bi nko na me di kusua sa efi sa da na se mo we no me ma me o ka kire bi no aye me yes I am yes ha be pem na efi se me sua do na ya de me pepa na yanso e kusua zusa no wo be de no nya kusua bi edi wo nya kusua ni wo nya kusua di a de se bread sunku bi se bronya bread na Easter bread na bi afashe bi no mu ne ade na party bi na bi ana ya ma okusua no kura na ya ma wa ye taimu na ya ma ofa so wonzu de wono ye se ko be wono a se ko be ma bi ba ko adie ana se ba ko mi ru eti aya me ya pa na se na me no wan ko na me kam chim tie be pem na nyina me we fi ye empenifo se ye small wadu ponto a koto na be kono tutu du pont te se mahogany du te se odum te se dua kese e bi wonu abaka to se kono koto dua no te se dia wode asoso a wode to abe no wo be ka se na wode ni hini mede no matumi twetwem anso bia na ada no ne nipa no wo so wahwe etu be kono wo bo se ne dua no mframa kra bo dua na mo dua na tutu ato etu ko ya wo bo se dua na da wo ni wo ba ya asma koto dua no na se so se no what is so good ya me pese me kire nse e pandemic nse se ya ba no e yen so hwe se de nanu ya da bia no me ka no e yen so hwe kese a abeto ye se me hwe mu a betumi aka se saa ho kire wo ya ho kire a e ka de me se me wura mu a me ho akire me ye pa se nye de di kan ya na bia beto so be miru e bi se e bi di kan no na me ka me call se me kwa kochi visa de be krata e be mami am de be ye adwuma wo mu tene me down e ka che se ye tuntumfo ye kofie de ye di body wo kure mu eti wo mu no e cancel wo mu twa mu e ma betena fia me ye adwuma de mu no anso na pandemic nso e ba ye a pandemic mu mu ne sa wo ya e be pem ne eti kire se e ye ahokyere pa e na de aba nanso oduntumfo no ka so wo nyame do wo a ena osohwe se san sohwe we ama mimi se mimi branch se so we ama na babrabo no ekwa bebre bi so na be chia abrabo we sohwe we na bae no amma hu se de esididi eje bi enti eye ensohwe aba so ye na hwe na emum aba bebre ni so empenifo esa kan gba se bi kan weto ho mo se efutuo ensakra ni pa kisi nsore se e kase ensohwe a ni se ensohwe to wa chese eno na me kire no enye ensohwe se abetu se bi a wo be kan wonu aduro ana se ohu ensohwe bi a chese se emu odeni a wotimi nsore bi me ensohwe a be kan wato ho no de na mum wo betumi asore oh enso hwe to wa nya na hwe ase no ni asem no mum se ya obutumi asa asore enum na sese ya no me de e de chi ma aja chiche de be menu ya no le madofo mu nyina me de ma mo awe chiche se e wo se abo ya to ho de den so e wo se ebo mo de ya se e betumi ya de betumi asa asore ena ye nua no mo enamafo ya o maba so no enfie duonu duasa na aduana no mo wo mu enti enso hwe no kura ase me se ye mim say my call so chese be papa kura say wa so be hwe ko bebre so say ono no wo nipa bi a oni mra ane nam ti no o ya no aso be hwe no ahwe say de bisiti e no ne ade enti minim say e kwa bebre so no ene ma bebre to me a me fan say e so hwe enti no me ginamu ya madwen say oh ade che de be che me mo nya de be ka ho no ba ye nua no bebre no enso hwe no bi to mu a o mu hunu kura bo se enso ya no bi so ma bra bo no awie peye obi wo ho no mu a
no afa no akobokro no odu okra do a sebe no akodi ewu say odin say do na ne ho akire no no akodi ewu a obetimi anya de wo pe ama ne kwato no nanso anuanom agesa enso hwe no da so ewo ho no mo a de true Abraham no pen so de true Adam pen so de true Yesu Kristo a obonsam ko so no hweye de true wo mu adifo no o mo twam nyina no eda so wo ho se Nyankopon no a obo kane obo da che no no oda so wo ho mepem ne ene afebo yira enti so hwe no eda so ewo ho no mo a egbedi ne nyina no ebeto yen hwe kura bo na so we a eba pandemic kura ne chiri kura no na de ebe che we kura so ebeba ne nyina so wo se ejina piti so ene yenu anom no yen kade no se wọ́n say na me kan yẹn mpanyinfoɔ no sɛ nsɔhwɛ bi ka wɔn a nsɔhwɛ ni bi wɔ hɔ nom a ebi kura awurade wɔn sɛ wobɛda no na da yɛ mu na awurade aba awurade aba wɔ so meba adeɛ kyi a kɔdwom nsa hɔ nom na osika da bi a da ɔbɔtɔ bukura no fa kɔma no sɛ kɔdwom nsa ne ho kyerɛ no mo nti adeɛ kyi a pɛ wɔn sɛ no wɔkɔ na wɔde akɔma kɔdwom nsa awurade sɛ adeɛ kyi anɔpa yi bi first kai bi famro so ho ɛyɛ awurade na aka na koma ɛdo yɛ nsɔhwɛ ebi sɛ ɛyɛ adeɛ a wɔsoma sɛ wɔn sɛ yɛhwɛ Job yɛhwɛ Noah no wɔn awurade so mo hwɛ wɔn obi te sɛ Job so hwɛ wɔsɛ kunini wi asase so na kɔka sɛmpa ekuro nso yɛ kuro a ɛhɔ adebɔyɛfo awudifoɔ hɔ nom wɔ wɔn awurade Job woduru baabi no na wɔayɛ na gyesɛ wɔn ntumi nkɔ nso osuro from ena bosu emne no Noah ebi ka no wose me ba say asase so eti pam ehyen no be no o ka say so wo ye sabi ona dwen adwuma eno mo ne ade enti awurade no oda soso ye hwe ebepem nei say awurade no ade a me pese me kire se bibi ka wakoma na se eba say ko ne koyi obi adoye bi a enwo so uti sorry na koye adoye no na no na enhira ewu mu Nyankopon de enhira no be ma wo onya Bible say oma emu wo enhira esere ogye anso na ye nuanom ya omo aba so say bibisa no kana koma na odi abeka kɔ drugstore anas ba bi eto oduru kodwe say na koma ya ne ya no okoto paracetamol okoto codeine anas APCB chezo okoto duru enso na ye awurade ana oboso so hwe say ugidie no etesen ya na so enti sabre mu eye aho kire bre no sabre mu na mo yenkai ne hu say eye ensohwe bre eno na ye mra ewo say wuti hɔ a wobɔ mpa ye wo de wo hu to awurade so na mo awurade kasa kyerɛw ewo honhom mu so na se awurade so ne wo ka kyerɛw say sorry me ba sorry ne kokoye sade ya tie na sorry ko na koya de no say awurade no wo nyina hɔ no mu ne yehunu say awurade nie ne wo kɔ soma ye say yensori nko na eye honhom a ewo ye mu Odundufo bi a Christina Aguilera was the voice within eye eni bi ewe ye mu a eno na ye awurade ekasa kyerɛ si ekasa ye hwehwɛ Onyankopɔn nsu a Onyankopɔn nsu etse frama ezo nyame ye hu no onyame no ɔhyɛ ye mu enti sɛ ho mo a mo so nyame aka yakoma wɔse sɔre na ye sade we enti mesrɛ nuanom mo ma ye trimpopo mo maye nya adwen se ade na me chese obi me cheme made na me nsori na me ko che obi ade wo yesa wo bo wo nhiragu wo hwe wo bo nhiragu hwe eto da bi a na aka ade da ko pe ato da bi na aka miti ba ko pe aka me chese kwansiri ka mreka krea bi na awurade asesa wo hyebre enti hono na awurade din so bi a twatwo wo de so wahwe enti sans of no so wani mu nkonimu a na wote hwe pe sa wo hira no na ahwe enti wo hwe obeka sa wo de oba asase so no se wo de wo pompa yakura dade tie wo de wo ba ya babrese nko na mani nko a enso na ebri bi aso a e wo so wo ye den
o se wo sisa chese wo tie nyame akwankyere na nsɔhwɛ no wodi nsɔhwɛ no so na wo de kokoye de Nyankopɔn kyerɛw sɛ koye no na wo koye a awurade bɛsesa wo sebre so sɛ mmerɛ bi kan yɛ na awofuo bi a ɔmo wo mba bɛma no tu kwan wɔn tu kwan a ɔkɔhyɛ mu a no no mu din sɛ ɔmba no obi akum ba no ɛnso na kyerɛ no ɔmo ba no bae ma ɔmo a na fa so ɔmo sɛ kum ɔmo ba no ɛnsɔhwɛ so ho enti nsɔhwɛ no a ɛwɔ daakye tete no a yɛte yɛ nyinaa no wɔn nyɛ nipa sonko Abraham Adam wɔn nyinaa no wɔn nyɛ nipa sonko bia ɛnkyɛn yɛ Moses nyinaa ni na wɔn di onyame bɔ hyɛ so wɔn di onyame akyi ɛno ti ɛne mo Nyankopɔn fɛ bi sɛ madamfo Onyankopɔn kura tumi firi bi sɛ medɔba yɛ nyinaa yɛ no dɔba ne nnamfo no nanso nam so mu yɛ wɔ setie ɛde ma onyame nti ɛne Onyankopɔn tumi pɛɛ mu frɛ nipa bi sɛ nipa so sɛ ɔyɛ madamfo anasɛ nipa so sɛ ɔyɛ medɔba enti binim sɛ asɛm a mutie no aso pam ahokyerɛ ne deɛ aba anyɛ sɛ bɛba aba wie na mo yɛ nyina ne nyina pintin na yɛ tie awurade asɛm a ɔbɛka kyerɛ yɛn na nsɔhwɛ a abɛtɔ yɛn soɔ no yɛn mo wɔde yɛn asɛ bɛdi so nkonim ɛfisɛ nsɔhwɛ bi a bɛtɔ biara no deɛ fata ma wɔ ɛne sɛ ɔbɛdi saa nsɔhwɛ no so nkonim na yɛn kwan ntumi bi so nkonim agye sɛ onyame ɛkasa kyerɛ yɛn na saa nyame kasa no ɔbɛkasa kyerɛ yɛn ɔmo gyina yɛn mu na ɔkasa kyerɛ yɛn tumi sɛ mo nyina mo bɛti na so pɛm mo share na mo subscribe na sɛ obiara nso ɔbɛti bi ama comment nso wɔ ho na mo bɛsa ate ne nkɛbie ɔbɛde nhyɛ mo nyinaa no ma mo prɛ ɛne mo ade so nyinaa no ɔnsoɛ no ma mo ahomgye na mo so mo nya ne gye bi na mo fa ɛmo ne din edi ba ɛwɔ Yesu din nti amen.